Salam serakup ngau selamat lemai ngagai Raban Bumi Kenyalang. Begulai ngaku Marzela sigai bab berita Iban TVS jam 4. Kita lancur ngagai isi berita. Penyampau orang kemerik darah, ngagai palan merik darah di Hospital Besar Sarawak HUS di Pedak makin kurang. Untuk berindik hari kes COVID-19, majak nambah lalunya nyadi kebuah mensia mayuh nangi. Tau ke Irawati nurun merik darah. Tang dia tu hospital menggunakan lebih kurang 70 beg darah sehari bagi kes orang ke sakit riman, thalassemia ngau kes-kes ngenyit kebukai. Ketua UPIS Servis Transfusion ngau Bank Darah HUS, Dr. Muhammad Masrin Muhammad Zahrin Madah, mensemayuh ngau orang kemerik darah ndak ibuh irau ati datai ke palan merik darah laban Bank Darah HUS nyediaka cara nyeliahkan kena rampit COVID-19 serta niteka standard atur pengawal SOP ti udah ditetapkan. Jadi kami juga terus berusaha memberi informasi yang berguna kepada orang ramai tentang COVID-19 dan memberikan keyakinan kepada mereka bahawa sebenarnya mereka tidak akan dijangkiti COVID-19 ini selepas menjumpa darah. Informasi tersebut meliputi langkah-langkah pencegahan lah, seperti kita akan ambil standard SOP, mengambil suhu badan sebelum berdarah, mewajibkan pakai hand sanitizer bagi warga kerja dan juga pendarah dan sukarelawan kami serta saringan yang ketat sebelum berdarah. Jadi langkah-langkah ini sentiasa kami wawarkan dan informkan dari masa ke masa. Ko ia bekal darah di Sarawak nak kedai tu bisik nurun bak pelilih kucing. Tajak pihak bekal darah bak sibu anggo miri agak cukup serta bak tikas kehendak merik pengirau. Tang terangnya, anti semua orang ke merik darah majak ndak nurun merik darah. Tu oleh merik bekal ngagai stok bekal darah bak hospital. Sebagai contoh, di Kuching permintaan sekarang 170. Jadi kutipan kurang. Jadi dia berkurang lah. Yang stok yang terkini yang menunjukkan berkurang adalah jenis darah kumpulan A dan AB dan diikuti dengan B dan seterusnya O. Jadi kami khawatir jika pendarah tidak tampil, maka dia akan berterusan dan akan menjejaskan stok di tabung darah. Penerang di laman Facebook Blood Bank HUS hari tu megak madah. Bekal darah A enggau AB mandang ke penurun. Bekal darah O enggau B megak napi pengurang. Enggau untik semak tu majak nyadi. Ngujung ke situasi kebunuhan di tapi sekedar palan ngumpul darah negeri bukai nyadi bak negeri tu. Orang kemerik darah lama enggau baru diperangsang merik darah lalu dekat nemu enggau siliak sentang penerang tu oleh ngelamak Facebook rasmi Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Ngangkat ke pemanah elemen Borneo berdalam koleksyen pakaian bakar skirt ngau gaun. Borneo Install bisik ngumpuan koleksyen skirt panjang ngau pandak ngau gaun pandak. Pedagang bagi koleksyen Borneo Install rejeki misek madah. Nakak ke dia tu koleksyen ke dijual ya nerima sambut ke mana hari pelanggan. Kerana setiap kali bila kita keluarkan desain, pelanggan akan memberi respon yang baik dan juga bagi sesetengah produk sehingga tak cukup. Jadi kita perlu membuat restock ataupun pre-order bagi untuk memenuhi permintaan yang sedia ada. Jadi antara produk ini telah pun berada di pasaran semenjak awal September tadi. Walau bagaimanapun sebenarnya Borneo Install telah beroperasi bermula tahun 2016 di mana pada masa itu kita ada membuka kedai fizikal tapi sekarang telah tutup dan sekarang kita hanya memfokuskan kepada online sahaja. Kod rezeki, nak kedai tu desain garik tu digagak kamimpu lalu sida dekat maksud ke desain engkau gaya kediri ke berbida engkau cap bukai kau dah bisi ayan di market. Ukainya aja curak tau ke elemen ti diangkat, ianya ngambil bungai tikai ke di ayam lalu diubah tau ke di tempatnya di pakaian. Antara koleksyen ke pemaduk mayu dibeli pelanggan, ianya skirt tikai. Okey, bagi produk-produk ini, produk ini adalah merupakan buatan sendiri
kita menghasilkan design, kita menentukan fabric, material yang digunakan dalam membuat design pakaian-pakaian tersebut, dan kita memproses melalui kilang, dan kita tidak lagi mengambil local product ataupun produk yang sudah ada untuk dipasarkan. Semua produk yang dikeluarkan adalah produk sendiri daripada Borneo Install. Ngagak kita ke bisik pengingin hati, tau ke minta meli produk tu, tau medak bak Facebook Tribal Garment, tau ke page Borneo Install by Tribal Garment, atau Instagram Borneo Install. Perintah Negeri dipegai Gabungan Parti Sarawak GPS meripati gagai peminta guna pengelantang ngau pemansang rakyat. Nak gira rakyat di Menggeri atau kemendam di menua pesisir. Ko Paulus dengan penemu agensi pemansang kandang menua utara NRDA kembali tumpu ngagai pemansang di Nur Utara Sarawak bakal limbang ngau dun Batu Danau. Terang ia mayu macam inisiatif keudah kemudian diperjalai ke babaruh NRDA antara yang kaum projek mana ke tikas jalai alun bak lubai medamit ngau medihit. Kelimparinya ia madah dengan RTP mayu perengka guna ramau dah diperjalai ke baka Dewan Mayu Guna ngaga jalai semin ke langgang lumbak ngamana ke tikas culvert agak jalai bertanam betupik ngau jalai nuju tanah pendam. Ia mansut kejakutnya bak pengerami Makai Tengari, ketuai peranak ngau ketuai Raban Bangsa Bisaya, MKMKKB pegulai ngau adun Batu Danau bak limbang maya hari dua. Because I have made it publicly, the COVID-19 we decide. The COVID-19, because COVID-19, the health of people is more important than election. I did it, I mentioned that. And then if I were to decide election, I have to ask the expert, especially Ministry of Health, whether feasible or not. Number one. Number two, whether Election Commission ready or not with the new norm. Maya hari 2, Kepala Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg sekali lagi nanduk pemutus ia sentang pengawal berpilih negeri yang tak badah nadai kebuah negeri itu berumban baban. Berjalai ke proses demokrasinya tang mesti niteka sanding penemu pakar Ari Upis Menteri Pengerai sebedau ngagak sebarang pemutus. Terang Abang Johari, Komiti Pengawal Berpilih Bersaing ngau Opis Menteri Pengerai mesti bersedia senak ulih nentu ke atur pengawal baru cara baru di pejalai ke ngau lancar sebedau mutus ke pengawal berpilih. People lah. Kami dalam kerajaan just monitor lah what is best, you see, best solution. Because why should you rush? Because orang more important. I did mention that I have to get advice from expert, including Ministry of Health. Ia mansut kejakutnya ba awam pengarang berita pengudah ngatur pengeramai tuai Raban Bangsa bergulai ngau rakyat bagian Semerahan maya hari 2. Mayuh macam projek pemansang diperjalai ke Perintah Negeri bak pelilih Semerahan ke oleh merik pemain ngagai perana. Bilion ringgit diungkupkan dikena nentu ke projek bak baru Agensi Pembangunan Wilayah Bersepadu Semerahan IRSDA ngau projek rakyat bak kandang menuanya berjalai lancar tajak benung napik timpuh pandemik COVID-19. Kepala Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg madah semua komponen pemansang di Semerahan merik tumpu ngagai pemansang infrastruktur ngau ekonomi rakyat. Soriran ngau objektif ianya baka infrastruktur jalan alun bertanam betupik ngau infrastruktur utility bukai baka bakal karan ngau air bersih kecukup lebuh mangai 2023. Government officers, and we have given them, just like any other agency, 1.5 billion ringgit for them to implement. Now they have a total of 519 projects being implemented now. It involves what I call infrastructure, about 452 million. Then the most is the benteng, that is ban plus daripada Semerahan right up to Sebangan Bajong. And that one cost about 840 million. Now it's being implemented also. Then they have a special project to help the farmers, about 100 million, and that include our agro park we are going to establish. And this
Terang ia dalam tempoh 3 tahun, landscape penghidup sosioekonomi rakyat di Kota Semerahan dekat berubah lebih ngeremai lagi ngau cara positif. Kuah Bang Jo, Datuk Seri Kadasi yang sudah berengkah meri pengandal ngagai Sarawak, terjadi kaban dalam pengawal pedagang ke oleh meri bekau besar ngagai selampu negeri. No, the share company, they have informed us to the meeting that they are moving Miri as their main office. In other words, their staff from KL will come over to Miri. The staff in KK, Sabah, also in Miri, and Miri become their regional operation. What's the reason, Dato'? Huh? What's the reason what they gave for moving to Miri? They don't give me the reason, but one thing is that we are more stable. Because mungkot ya kelak sidak Sabah siapi kelak. Nyaja lansak berita Iban Ariaku Marzela Sigai. Mari ke diri mupuk dulu. Terima kasih.